Ang challenge natin ngayon ay patalasan ng Memorya Challenge, okay? Okay! Bali, mananalo ng 1,500 pesos. Oh! Start na! Go! Mali. Ano? Mali. 5. 6. Mali. Tandaan niyo mga numero para ano? Okay. Wala. Balik mo ulit. Go! Uy, galing. Hanapin mo yung 3. Oh, 3. Yung 4. Mali. Balik mo. Takpan mo ulit. Takip mo. Yan, tawag mo ulit. Go! 1, 2, 3. Mali. Tawag mo ulit. 1, 2, 3. Mali. Mali. Go. Pila. Uy, galing. Hey! Galing! Galing ni JB. 1,500. Next. Talikod. Ready na, Miko, go. Mali agad. Next. Mali agad. Mali agad. Galing ni JB kanina. Wala. Ayusin mo. Mali. Ay ka. Uy, galing na Aika. Oh, galing. Mali. 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 Uy, tama. 1, 2, 3. Mali. 2, 3. Mali. Next. Ikaw, Elaine. 2. Mali. 9. Go. 8. Divina. 3. Mali. 6. Si JB na naman, si JB. Baka mag-grand slam ni JB. Nasaan na ng 4? Wait lang daw. Mali. 2, 3, 4. Nasaan yung 4? Mali. 7. Ano mo? Balik mo. Go. 1. Mali. Ano mo? Taob mo. Go. Nakita yung 4. 4. Doon ako kami. Hoy, nakita yung 5. Yung 6. Nasaan yung 6? Nasaan yung 6? Mali. Tama. 7. Nasaan si 7? Ato 7. Balik. Mamalit.
1, 3, 4, 5, 6. Ah, galing! 1,500. Next. Talikod. Talikod. Harap na. Bale, ano yan ha? Last and final round na yan. Go! Oh, mali. Next, Aika. Mali. Ikaw, Chris. Hoy, mali. Angel. Mali. Princess. Oh, kita yung 1. 4. 1. Mali. Ayusin mo muna. Gitna mo. Go. Mali. 9. Next. Mali. Mali. Go. Ba? 1, 2, 3 na. Ba? Sayang! Sayang! Balik na ayos. Ayusin mo. Oh, si JB na naman. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh! 7, 8. Oh! Galing! Galing ni JB. 2 beses. Ang galing. Babay na. Bye-bye!